नमस्कार आपण देखुछन्ते फॉरके नेचुरल फार्मिंग चैनल मु अजय कुमार साहू आपण माने जानिछन्ते केवल चाष वीडियो ही आमे देखै थाउ। वर्तमान आसीची धान चाष करिवार समय चाषी भाई माने किए 20 दिन हबो किए 25 दिन हबो किए 15 दिन हबो 5 दिन हबो सब रुआ रुई काम सारिछन्ती। वर्तमान कथा उठुची जो जमी रे तो वर्ष को थरे धान चाष होउची सेठी किछि असुविधा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं। जो जमी रे आपण माने खरा दिनर पनीपरिया चाष करूचंती सेई जो जमी रे तो विभिन्न प्रकार जो आपण माने फॉस्फोरस जातिर सार व्यवहार करूचंती जेमति कि ग्रूमर कहंतु डीएपी कहंतु आपण यूरिया अधिक परिमाण रे यूज करूचंती से जमी रे एवर्ष बहुत जेहेतु आमे एरिया कवर करचु विभिन्न प्रकार बहुत एरिया रे चाषी भाई माने आमको जणैचंती जे आम धान कियारी रे शिउली काहेकि पड़ी जाउची। तो शिउली पड़िवार मुख्य कारण होउची जदि गछ जेकोनी आपण माने जानिचंती जेकोसी गछ जीव जगत समस्त को ऑक्सीजन दरकार। जदि ऑक्सीजन जदि से ठीक न पाई पारे ताले से गछ ठीक भाव हो पारिबोनी। मनुष्य जेमती ऑक्सीजन न पाइले तार विभिन्न प्रकार रोग आक्रमण करे तो ठीक सही बड़ी धान गछ को भी ऑक्सीजन दरकार। तो शिउली जेतेबेले धान कियारी रे पड़ी जाउची तो ता मूल पर्यंत गछ ऑक्सीजन ग्रहण करि पारु नाही। तेणु आपण माने जो जमी रे खरा दिन रे पनीपरिया चाष करूचंती ताकू आपण माने जो चाष करूचंती माटी परीक्षा करी आपण मानकर जो आपण मानकर एग्रीकल्चर ऑफिस अछि किबा ब्लॉक पाखरे जो माने चाषी ग्राम सेवक माने बसचंती किबा सही ऑफिसर मान सहित कथबार्ता करी जदि आपण माने जदि माटी परीक्षा करी सार यूज करती सार मध्य आपण मानकर जोटी धरि नियंतु गोटे एकर रे दुकानी कहूची आपण 60 किलो सार पकांतु निश्चित भाव में सेठू 15 किलो 20 किलो सार आपण मानकर कमी जीवो। कारण आपण माने दुकानी कहिबा अनुसार आपण सार यूज करचंती। तेणु कथा उठुची जदि आपण माटी परीक्षा करी जदि आपण सार यूज करिवे प्रथम कथा होची आपणकर सार कम लागिवो आ 2 नंबर कथा होची माटी रे आपणकर शिउली पड़िबो नाही किबा ऑल ओडिसा रे धान काटि सारला परे विभिन्न प्रकार जमी को पड़िया न पकई धान चाष कर सारा परे पनीपरिया चाष करूचंती। तेणु आपण माने केमिति कम सार रे आपणकर धान भल फलिबो एवं शिउली पड़िबो नाही गछ ठीक ठीक भाव रे हबो। तेणु आपण माने निश्चित भाव रे माटी परीक्षा करी आपण सार यूज करंतु। तेणु आपण मानकु मु आज कहिबी तो केमिति जैविक पद्धति रे केमिति आपणकर सही शिउली को दमन करि परिबे। तो पूर्व मु आपण मानकु कहिथिली निम तेल निम पत्र साहाय्य रे केमिति जैविक पद्धति रे आपण पोक एवं धान मूल पचिबा एवं विभिन्न प्रकार रोग आक्रमण करिबा केमिति दमन हम निम तेल रे आपण मानकु वीडियो करके आमे पकेइथिलु। आपण माने भी देखिथिले आपण माने भी भल पाइबा देइथिले। तेणु आज आपण मानकु जैविक पद्धति रे सेही जो आपण मानकर शिउली होउची से शिउली को प्रकार रे ताकू दमन करिवे मु आपण मानकु कहिबी। तेणु ता पूर्व आपण मानकु रिक्वेस्ट आपण माने आम वीडियो को डिस्ट्रिक्ट रे देखुचंती एवं जदि आम वीडियो आपण मानकु भल लागुची आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातो आपण को डिस्ट्रिक्ट रे किबा आपण को कंपनी रे धान करिसंती आपण के एरिया रे धानर शिउली पड़ीची कि नाही। तेणु आसंतु आपण माने कम पैसा रे आपण माने जो रासायनिक औषध आनी पकाउचंती किबा विष आनी पकाउचंती दुकानी की कहउचंती से दुकानी जो हजार हजार टंका रे आपण मानकु पैसा नहीं जो दउची रासायनिक जो केमिकल यूज करूचंती ता ठारू बहुत कम पैसा रे आपण केमिति जैविक पद्धति रे आपण शिउनी को दमन करि परिबे सेही बाबद रे कहिबी। तले आपण माने जानिथिबे जो तुतिया तो तुतिया कोउटी मिलिबो। तेणु आपण मानकु कहितली आपण मानक मार्केट रे जोटी पूजा सामग्री जो दुकान ले मिले सेही दुकान ले ही तुतिया मिले। तो आपण जाई पचारिए मते तुतिया दियंतु तुतिया आनला परे से ठीक आपणकर फिटकिरी किंबा मिश्री जो टाइप रे से फिटकिरी किंबा मिश्री होउची व्हाइट कलर रे धला कलर रे तुतिया किंतु आपन को नील कलर रे तुतियार कलर। तेणु तांकु मागिबे। तेणु आपण जदि अधिक चाष करूचंती एकर प्रति 1 किलोग्राम तुतिया आनिबे। तेणु से तुतिया को आनी
ଆପଣ ତାକୁ ଚୁରି ଦେବେ। ଚୁରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଉଡର କରିଦେବେ। ପାଉଡର ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ହେବନି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ହେମଦସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶିଳ କିମ୍ବା ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୂନା କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଲିରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ କିଆରିରେ ପକାଇବେ। ତ ବାଲି ହାଲକା ଓଦା ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଯଦି ଶୁଖିଲା ବାଲିରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ହାୱା ଚାଲିଥିବ କିମ୍ବା ପବନ ଚାଲିଥିବ ସେ ତୁତିଆ ଉଡ଼ିଯିବ, ଅନ୍ୟ କିଆରିକି ପଳେଇଯିବ ଉଡ଼ିକି। ତେଣୁ ଆପଣ ହାଲକା ଯଦି ଓଦା ବାଲି ଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଶୁଖିଲା ବାଲି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ ମିନିମମ୍ ସେ ଯେମିତି ସବୁ ବାଲିଟା ଓଦା ହେଇଯାଏ, ଜଗଜଗିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ବୁଣି ପାରିବେ। ଅଧିକ ପାଣି କରିବେନି କି ଅଧିକ ଶୁଖିଲା କରିବେନି। ତ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦେବେ 1 ଏକର ଜମିରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ତୁତିଆ ଆଣିବେ, ତାକୁ ପାଉଡର କରି ସେ ବାଲିରେ ମିଶାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 25 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର 1 କିଲୋ ତୁତିଆ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠୁ 250 ଗ୍ରାମ ତୁତିଆ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଚୂନ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପାଉଡର କରି ବାଲିରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପକାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସରେ ବି ତୁତିଆକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ତୁତିଆ ଆଣିବେ, ତାକୁ ପାଉଡର କରିବେ, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଢମାରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ତାକୁ ପାଣି ଢାଳିଦେବେ। ପାଣି ଢାଳିଦେଲା ପରେ ସିଏ ଟୋଟାଲ ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ। ମିଶିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ କିମ୍ବା କେତେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଗଛରେ ବି କିଛି ତାର ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ତୁତିଆ ଗଛର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବଳ କରିବ। ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ତଳେ ଯେଉଁ ତୁତିଆଟା ପଡ଼ିବ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଶିଉଳିକୁ ଖାଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରି ନପାରିଲେ, ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ତୁତିଆ ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସେବକ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବ୍ଲକରେ ବସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ରାସାୟନିକ ବିଷ ଆଣିବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ରାସାୟନିକ ବିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀର ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାର ବିଷ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଫରକ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏଥିରେ କମ୍ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ତୁତିଆ କଥା କହିଲି, ତୁତିଆ 1 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ମାତ୍ର 350ରୁ 400 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିବ। 1 ଏକର ଜମିରେ ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି 1 ଏକର ଜମିରେ ଏଠି ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ରାସାୟନିକ ବିଷ ଆଣି ପକାନ୍ତି ମିନିମମ୍ 1200, 1400, 1500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ତୁତିଆ ଆଣି ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହି ଏଇ ତୁତିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରାନ୍ତୁ। କରେଇଲେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେଲେ এইଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ।